Kalau Fatima an ye Afrique ni Caribbean na radio boni la te yan wala ni ala sɔnna ma n balu comme an ye yanɔ bi ka na an bademalu baro minnu ye anglais-kan mɛnna minnu fana ye maninkakan mɛnna wala i bɛna dɔ fɔ maninkakan nɔ i bɛna n bɛna dɔ fɔ anglais-kan fana na ko sa mɔli y'a mɛn wala an badema Fatima o y'an tɔrɔ fɛ yan bi comme ale fana ye Musa Park le la mouvement des femmes guinéennes aux États-Unis pour le soutien du professeur Alpha Condé mais bisuni mbalu kante la lone biri wala badema lagine ka demen ye ko kan yeno anyal be fola Afrique jamana bilol ni lolu anyal be fola all the 55 countries in Africa kadamina Algérie Burundi jusqu'à Kanadjifo Comoros île ne Eritrea jusqu'à Gambie Lesotho Mali ni Namibie jusqu'à Seychelles ni Soudan ni Tunisie sans oublier Angola Cameroun Congo Brazzaville amasenyina la l'équatorial Guinée même la Guinée Faso anna jamana ba wala ni ka foko la Guinée Haute Guinée Moyen Guinée Basse Guinée and Guinée Forêt well we are here to represent the whole African country 55. So Mbalu Kante is here with us today representing Guinea, 4 regions. Haute Guinée, Moyen Guinée, Guinée Forêt et Basse Guinée. So Mbalu Kante, bonsoir, bienvenue à la ACR Television. Merci. Merci. Tarantila. Voilà, Anyu Folabi, Ibana Caribbean na radio bona. Anjera kanin fana la radio bona itenya africaine. Bani la télévision bonne tole ACR. A mais Adi français kano africain c'est caribien caribien te mo wredi momen ye ul kren kren fedalo Amérique trophéa tel que Trinidad et Tobago tel que jamana semamba anya fo Martinez Guadeloupe olu jamana babawulu but caribien wolle ya no so they are the one running this studio so we last studio leni mais télévision bonne radio bonne amba koko ke radio bonne kono ya ale bo télévision na live a sede yambolo a yibolo kawadi lagina wala bi boni lagina ifabra kabo Paris isidia kabanka na jamana banu kono ya me New York di konke ba kuntema ya comme nyafla ya mama Fatima yo kalama wala iboni ibrahima libra bienvenue merci beaucoup taratila Tarasté wala ne ambare mal betolo ya na tintinya musul yiri kadiane New York kono te men tul mala na tantinanya wolo jefrima wolo kade sano wolo groupe Soleil Fatim Fanta wulen kaba wo fana wolo wala mo baba men be New York kono ale manden kawlu fana tolo ya na radio nyani mo lu fana tolo ya na te wala madame Dusu Konde ul betolo ya na Fatimata Fadiga ul betolo ya na Sabre Soumana ul betolo ya na wala anya fe ki mayni ka comme ibade malu men be di jefrima jabatelu tanti nanyalu ani ambare ma fen ya Dusu be kantelu be soba kante la Lyon wala ani maynika junti Mbalu Kante di anya mela ko Mbalu Kante anya fe kallo junti Mbalu Kante di so ladies and gentlemen we are asking you to listen to Mbalu Kante in our traditional language. We will be translating to English. We simply want to know who is Mbalu Kante. So Mbalu Kante junti Mbalu Kante di wodo nyafanya ba antoloila serif mbri fo yoro ki wali numalo amba kana radio mo be fo amba katrata na directeur bama amba ani barake ngombe amba na police la njati musoma Fatim Kaba ni mensinini madame Kaba kabna mosdi sadene na police la ma na foli brasser New York Kenny muso deni ni mo ba bela deni ma njati finfi na yesu kono nka men ko fo ma men ko fo ay lambal ko kalnu wula al lambal ko kalnisu mana gilima mana moro man nani la Guinée mu melima nani Afrique belima serifu ni ka men balu mbalu ye jeli bonsoni di faya fanfe bayan fanfe mfale to Kramo Kante na to ko hage gite na kuyate nkele to ko alay jeli fide jabate denani oyombulo mbalu soro na jeli yare ro kabunya jeli yaro de pen soro na ma fo ikeni jeli yate nka mfani na tre jeli yare ro mbemba fula be jeli ba jeli ye ngara ye mbalu boni ngara bons ni lo
mani sunya ma karama ngara lu deni nedi aluka fem fanne lo bela dela ben brasa men e baluro wulu kuma kanol ke wol ka men ke giliaro ne le wulla dela wol ko fe bi Allahu akbar ma dubra ni giliati hali na école baya ma avancer gilia le kake Allahu parce que nyela bola école le ko nyawa gilia dia tiali gilia ka dinya katami artisia kan parce que nka artisia le soron gilia fait mais ma gilia sur artisia fait donc ka gatili fo ka baden fo ka lajine mu me fo ka Afrique be fo ka jira ka baden na ka nyambulu di nyoma bulu ko ni kelen adi fento masere ma te fenta du tiali Mbalu Kante. So, ladies and gentlemen, you guys are listening to Mbalu Kante right now. She just told you that she's from a Jili family. What is Jili? Jili is nothing else but griot. Well, a griot, these are the traditional folks in Africa that translate our tradition into music. So, Mbalu Kante na men fala nyewu di no doublete ka boni family men no nyara ku uye Jili fanayi. Albula Mbalu Kante yere kame wala kale boni nyara family lo ana Jili ya masorona nyambe ma bro lolu fala nyina. Wala Mbalu, merci. Obradi anye. Anya fiki maini ka Mbalu Kante kasoro mini la Guinée fanyuma. De la fola Mbalu Kante hot Guinée kale. Mais hot Guinée sokasi Mbalu. Baba ko hot Guinée Mbalu sigini yeno kankan yeno sokbe bawo. Kurusa yeno avete. Ala Mbalu Kante kasia frana kalube yeno Mbalu. Wala Mbalu do fonye na ba ye la Guinée hot Guinée wo mena yeno be di do bonte ni boni mwen Guinée yo fana fonye ba. Bani ka me ki fula kan fana fola de. Wala do fonye na ntolo la. Serifu. Ouais. Mbalu Kante boni na ba ya le deuxième capitale la. Allahu akbar. La Guinée kanka. Kasron ye kabunyai. Fuduli kan na bo kankan ka se konakri. Allahu akbar. Kasron ye kabunyai. Herma kona numéro 3 Mohamed Mbake ya maradu fu. Herma kono oye. Albla me Michel Kaba Philadelphia herma kono. Donc Mbalu kankan kaledi kasoro kankan kabunya kankan kadeniya mume ke kankan chebona sile kan bo kankan kan nasi konakri. Allahu akbar. Kasi alay gelu fide gebati kun ka wawo soron wo fana workesi ya bulu ka workesi keninke ka workesi foli ni dena boni maria zilu ke konakri kana wole kundo kasatila boma sino an kadem na batemul ni maria zilema Mbalu londa wole foloro gani nye kasatila boma ni lon konakri akasra ni molu kallo donc kana kasatila bo bilawra na premier album kra 97 o bora o diara benye la gina ka be ka morso wolon wombere a diara benye andi wuli gel keldo fefe e wuli gel keldo mulu le yen na premier morceau di o tiari album di donc wolu diara molinge wotami ko 2005 et deuxième album bora gros bébé o bora 2005 le la o fana diara benye morceau do trawra ye ko benitalo benitalo o tiari donc o tamna double album na no wole ko faire championnat ko éganto ira donc beaucoup de tournées beaucoup d'espérance et ala ko bela tema baranu kono ndafo baranu kono ko alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah hakilite yorosima nka o bela soro barani no kono mais ne akela geli yali din takila artiste yadi parce que nsuye wolede mbemba basira cabinet konko ba basira cabinet ka bo sigiri wo yere deni ni nadi geli ilala wolema mais geli teselaro Allah mbemba kona gbe wolo Kante wo bora sanandun jinaliro Allahu akbar serifu ko site ye sababu temena o tiari ko site ye iba ko ye amala dan sababu duma ko dole odi yete wallahi mais sababu mena woli ku bede di tiya kono gbe wala mamare ne de ka baba fele Allahu akbar ay donc ba fele kalu al kloye na yesonu kono ya ne de ni nanyaludi na nyom baagi Fadima ba bebe ba kana ni na duniya ni bulu nale ne di nsini alufale ku
ay tanti nanya dan fana nali di wala ibri na soro ya age sabere sumano nye fudu men doni na maria zilo age sabere sumano alele tere na marendi ay mala sabre nkoro muso soba kante o yon koro muso di sube anni wulbe bade man koro lay kante ana muso ami nimbe nyara bonso nimbe geli bondale di ambe bade ma ambe kanyono depuis Amerique côté Allah andoni ngono donc nyayambi nyayan tourner bolo le ma tele filani no radia tourner wo damna to ikoro lo 5 le koroni Ohio inshallah wa tourner damna to Ohio le groupe Benkadi Ohio anyal fulay no Michel Condé ani madame Condé ala altole mbalu la no ko Ohio kaluka na to yi ko ka taki alukai donc femme de sens men ye Ohio ay ne a fait quoi wolle long o tu as dit ani men ni stel yere ira la wallahi formu nyumati wulu ka concours ke ala ka falu ke ma ko parce mburi que ne bra yoro men beta ma nye concours le kala championnat ko no championnat ko ni yere ira ko formu nyuma hey ka formu na ko groupe ba ke Benkadi première di woro ali yere ira dunga di bo kala ma Allahu Akbar. Nyala salama jire Iraq me ko bale. Ladies and gentlemen, you guys are listening to Mbalu Kante right now. Ko musulu boki jire jira. Every lady in New York City, Ohio, Connecticut, Philadelphia, all those ladies in Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, not to forget about New Jersey, North Carolina, South Carolina, all of you in Washington, make sure you show yourself as a champion ko. Wala mbari bala me kwali albo, meni Dakota, Michigan, Ohio kalu. Benkadi kalubo le diaspora mbaluko kawoto Ohio ko ayira kala ko championnat ko men ko competition ne wala ni me ko se yira la kini madunde wala mbalu vraiment bra diagne ibra kamenu foni ko akunakri kam marié ko akunakri madame anya mela mbalu kante jona susu bebe fana mbalu kante ndibo jona bonbon parce que la musique do ino ko bonbon no ko bonbon ko men jonti fana bonbon mbalu kante di ba anyo fana la ba mbalu kante la bonbon am fana ki ma bi ko bonbon voilà na ayi ala grand fifi way anya menate la bonbon ne di la bonbon Allah sadene koli la bonbon alaidi afana ye konakrite ay konakrite amagini tiliflan la ka to yine kanaya. Voilà. Bon, Baliko, qui a l'album premier là pour la 87. 97. 97. What is January? What is the into it? Ya bibi mi blanc no la. Bibi man black. O kola le kini bembe a jazz mon lettre men to na wati wala. Ha? Ini bembe a jazz Abubakar de Bakamara. Ani bambino jabatel na la wati men na wori. Bon, nya fiki mai ka wati wala artiste ba men tre la gine kono entra mena kebendo jazz. Orchestre de danse de Gigi du Ultraino, entre la mena le 22 novembre ban, entre le mena, entre la mena colonel ko le Horoya ban, entre le mena, même les Kamayen, ane musul la groupe men fana train fana, voilà orchestre de gendarme musoulu, ou le kaltoke toguredi, voilà artiste ba men betre, balu tre men tema, menuka jumanjiri la, menuka influence jumanjiri la, men na musique doni ma nya jumama, itre men yeladi. Parce que doli antema ya on ma 90 à 97 alma wati wulke wala bien serif orchestre national mo men tamini anu na ngul ko fele ulu ta denu la ndi ma nye wolli la de law anya wolli bara na wolli la de la parce que qui so qui bara ile ye kodo yela idu ngodo le ta kono wulu yanna mo balulidi ne mo be wulu ma wulu din andi mais vene ban nunca vene ban long asensoro ni kanka ni nunca wulu ye pero mais fedimba kamara maye ala malaya farama maye mala barule kela nye donc wulu be ki sebe do façon la sabatile la parce que iba ke bara mena il fallait fa bara mademena ita bara wolero wallahi akera bara susudi il fallait fa bara mademena ita bara wolero donc wulu ka sede do an fana se do wolila an ba yoro si anya la gine le présenter la culture me an fa bara
anye wole seduna ka wole la bo dunya yo ye ba ite culture beda ya afrique yoro si ka se la ginero wallahi donc il ni ya fe ka donc il me ye wala la ginele donc il sun ye anu le bulu donc o tayira fokali ala signor lo amba de malukalo ala am fasiko donc il ya ambulo anna doni udi am fasiko amel sekuturi ala mala jafala fa na ngana mande muri awole ka anu falu ke ko bedi tu as dit an sura an do mani anya makara kaye secteur bra an falu ke fembe di arabi tayman fen su be beta arabi tayman do ni wara yoro si mo teta mi ro me ni ko yi ko secteur la ensemble instrumental mo leni il est déterminé amir secteur am befa ala malaya fara amin allah aka bara su bele ke an falunge manju alele ka an falunge amate ka ko si aman kalunge gili ako tu as dit sino an ka sansi soron an bola kana amerika yambi ko francais ni yorol bero an fa nan mo ba men tamini unuma woke malka geliya bunya soro de tu as dit alka geliya bunya ire le soro damna ta fadika den ka gelilu la valeur la allah hali ba ke ministre di ma gigeli ale le ko ke oui ça c'est la vérité le président Ahmed Sékou Touré alamala jafala ma kabishma ko may almighty god forgive his soul Ahmed Sékou Touré of La Guinée, the president that fought for independence to bring this country out of colonial rules. Well, the number to call is 718-674-1473. Well, ambari mamen tumala na fe ka killi ke anyal lame alla question men yal bulo mbalu kante fana e doje bi wolo abeka na ke an kelenia wala numéro men kili 718 674 14 73. Voilà, 718 674 14 73. Voilà, numéro men kili to numéro wole 718-674-1473. Voilà, anya no munu kambalu mainika question se mabala janika lu fana tasito. Voilà, mbalu kante. Nam. Musulu. Il est ka musulu ma ko femme de chance. Anka même Fatoumata. Mbalu to meni Fatoumata to le fana parce que aboni kitabu le kono. Mbalu Fatoumata. Allah kila Rasul alayhi salam sallallahu alayhi wasallam ka den to la wolo. Mais ko femme de chance. Musulu bran na me ababla la fanfa. Ne yere blan tant que DJ Morizo et Dianara mbabla la fanfa musulu tisila. Na sere kunti ya no musulu la sere kunti sere farimamba jene kaba ayire ka bisgi wala menlo meno akama shirifo ni mamla la antena de la wala don dia ko ne fana ka anko no ko tuma wala femme de chance men boni roduma mais inspiration boni mini ikan tadi men nani madi ko femme de chance musulu segene ambo se mala men kesobe wala ikan boni parce que musulu yambi lu sene fatim tene madam kaba is sa kabala sa dine moy bulo balu serfo bra dienge iba ke dunyo kokodo ye évoluer ya nyangini itena évoluer la ni ma nyangini iba nyangini il évoluer donc il était kuma bansandi fiye kanne fo donc il kono mo a ke mo nyana iko donc il wala na lele donc il lodi femme de sens radio manden kan kili kunu konde muso do trela wo banolo ako kale ya nyin nan fe ko aya fe ko ka femme de sens korolo voilà donc c'est normal brava femme muso ya qui sont déjà partout kale ya fe ko ka femme de sens korolo lo nga fa yin ko problème taro na dingera ndi femme de sens koro fa yin mentana flara dula nda fo le 3 octobre secret inshallah on a la kodira an kendengena musolu sini kelu sini o tu as dit an dafani le 3 octobre parce que il va me ko femme de sens keli muso kela femme de sens Allah donc kel ni musolu sini ngena ndi femme de sens korofo New York musolu ngena America musolu je kaba kana fuiko luke kaba bonsoir kana fuiko eno wallahi nyafula luko ko babra folko monsieur Kanté Ladi Kanté mbalu madame Kanté ami Kanté yena monsieur Traoré Mawa Traoré fana yi fana na toli
wala kadi sano mi kaba o te me kadi ngalo e marché le lote ya be yile le mako nani kadi fana kel fana be ya ni na Facebook la ni même à la Facebook e be bri yala wala muso men be ka femme de charge ko le 3 octobre à Balou Jang you know ko bile kuleli akala mo jang na ki jang ko babra jang wala illa yesa swe otewa wole Balou le 3 octobre 2015 fangre teodiano wiroju mandiano aketo New York le kono wala Balou Kanté 240 East 123 Street New York way fanjmali Harlem zip code 10035 wala Balou Clinton kala ino artiste balli 4 fe no attaque artiste Rika ani madame Dousoubé Kanté ikodi no Balou kan ikay bari male odi ba bien juma woni bari male do fanye ba relation ka ba ma nyaay mom ba nyame na ko ine madame Kanté liba Dousoubé Kanté liba ba fanye men beke sakele ngono ba yen nya fanye na ba ambe ko ke bali lay Kanté da ala papa le odi mfale odi ko layla ambe kuna america woni Dousoubé le na kelen fakele de an be kabla la dene de bay ito bon tola wo yeme si ban si la itisola donc an be bulu ni fida kelene kan ko lankora subaka misiya saranu nkele odi lay do musolo misiya ani fulan manyne ko misiya sara petit piment inya deli fefela so kono e artiste fefena ben na kelin fakele ni do ma de fa la côté la ni do di de na la côté la donc geli atene geli be badema geli korone nyango ya blala geli yaro sino geli be badema geli yere to yenyango yala geli yere straka babu ma ke wadi woni ki mama ye geli do ni ke man musoma ya do ma parce que na kono filime ni ko gati lu heresoro sade na bonni magazi de ke an do an harge so wallahi ante alakala mo la balawula tanke kaira yeti bra idia no wole kaya bi ana ameriki jamana ban ko na dolo ko problem ne rombalo na la kanga misiki do la boko la be ante maya o kaka no te problem ni menu dino amako do foka bearole ka te kelindi amba ke be nani ste don kelene la be nani miriya kelene la fen fini la gina kalidi miriya kelene be la kiso ikiba bale fanta mara fana la no fana ka kankele no fo kan be fe kono kelene ibana wodi nyinde ya yi wodi keladi wallahi ki ko se bra kawari la gina iba bon lo la gine na lo la famille ina lo na famille nye bon lo lo ile la anela a Fatim Traoré la miriya kele ya na batanna worum bon wo be miriya wo be lo to la gine le inshallah donc miriya kele ne bela faso anye kele woni kol bela me mo ki so mo ki ba miriya kele na na bedia ko la sila gina kanuma anya mbulu di nyoma anye nyomina anye fe kelen kono kisele di la gine ka kiseda farala an ka meme mo balla ko la Guinée est une famille mo si te se ka wotinye la Guinée est une famille 4 régions de la Guinée professeur Alpha Condé il est là wala mbalu vraiment ina kuma me fala la Guinée est une famille tu es le Haute Guinée Moyenne Guinée Basse Guinée à Guinée forêt si man local la tolon tre la kunu anko yi kuma la Black So Damaro Kamaraka ambade malete yale ka ko ba ke atimnan fe no aka fin musul dia meni ko balu kala beka fatim yele ka do beka vraiment o kunya Black So ina kuma men fodane ben buluma anna communauté ma ko be na bi ko me yana communauté ni kambe mbalu na alla artiste la fo badi abeti alla la musique lo même ba ko mena wuli do ya fe ko saboter même ba mena wuli do ya fe ko saboter e bro fo la musique do lo fe musique o to lo ko janto miriya wala ke la dumangu dan no eno te la dumangu don palu janto mentia e siliano ni na dossier no ni o kan mbalu ka kuma o bomini ele o yila parce que anyo wole la antia dossier siliano ka ele siliano ni wala please ladies and gentlemen the word is yes siliano men ni na dossier yo ka the means that you looking for something and someone else is trying to destroy that. What is the problem in our community? So please, the number to call is 718-674-1473. Alukilike mbalu ye o nyafanyina anywa ropola olo kambalu la dumambado la altoloka ino
o tento burani Mbalou Kanté niveauté ando malgom kan ko fe la star Siliano madame Kabasi no ga ne ile unyinga ile goto Mbalou la jamala dinu benale na jamala de amenda aluba mekeza moso nyuma balu bebe ni jama me ma wole tokeza nali donka mekeza ora moso nyuma lube ni jama me ma wole tokeza kunu baturi liste de kumpidi jama bebe ni ni mana mara mufofu kare kamara sere kakorosi maliki ya bebe yalla manya de lembi mekeza fantani gabi moso nyuma lileri ihandiri kini bekeza naumi jagabi ile koi ipo lefe ipo kanan ko kake moso gore fe ko naumi tanku masti sila jarumba isibilizini iba e kamala de rola kini bekeza ukanyi fatu no balema ikabo ikaje tafani jirase yere lekima pikeza Sukanture alaye kanjura ibolo Sukae mosole dala manyote Madamu papa Fantastago Kenza nelu benima Uno napole kenza Sisila melekani Itamaya bekeza Bintu konde Madamu njabi Ila samarani potenza Mugni bagatiri, mugni bagatiri, mugni bagatiri, kenzande mugni bagatiri, mugni bagatiri, mugni bagatiri, mugni bagatiri. Hey! Tamata, ikelenga mina, utima gamantame, kabine kante. Voila, ladies and gentlemen, welcome once again to the television ACR TV. Or if you're listening to us right now on TuneIn as ACR TV iRadio, or you can listen to us on our phone as 857 and also 232-0075. Or the number to call in to participate is 718-674-1473. Ambari mamen tuliana ali telephone ke ka participer. Kusanya la question ta pekana to anfana kilemaya wole ye numéro 718 674 1473. Wala Mbalou Kanté we studio la Anfea. À côté de nous encore c'est madame Kaba Fatim Sadene Kaba, monsieur Nunkela Sadene. Kolbedi no Mbalou Kanté encore bienvenue. merci À la télévision ACR TV. Alors OK, moi de liambule no téléphone na. Anyo la question ta. Hello caller. Hello. Ok, ambra barima o perde muno wala anyo continuer dans la zone ma alena killi ke kofe. Alga ga numéro men killi ke wole 718 674 1473 718 674 1473. Wala le killi ke Mbalou Kanté Anfea. Mbalou Kanté anna communauté américaine meni. Aduma. Wodi ni ndiale. Pourquoi aduma anyo ko fo mo nyabi. Jamana meni kilimpe yano ilo barade ay romeno Mbalou Kanté. Sumen mo siamambade dole no te sumen kala dole sumen fla. Sumen ou bien sumen fla il sera so. Le la compte là ou bien l'échec dima. Jamana dole no fi karole makono. fe Dole no ile makono ni ke sa ire mo. ole galan brai Bon,
anna ni ni ya ko mi ka men fose men balu madame balu kante tegbele ya do ta fe ka to dunye ambra ko be ke jeli lubra na ya ka ko be ke jeli tomba lubra na ka ko be ke mfali framole ka mi so lubra na ya fadama babu lubra na ya wolo ile fana brana anya fiki mai ne ka ila misigi me wodi no ko janto kuma nye arabadeyan ka sa moli ya to kabanya janto nyali mama fana ba ufanye ba antulira obra denge serifu janto ye n'album ne rome iba champion ko ni 15 ans ni femme de sens le bela me ani indiana ko le baba wo bela mena iba kilali suro ye janto la me yani ila Allah fo kotno wala mena radio la ya bake parce que udan molu sen molu nyagba ne dona ante so me bona nala mena antama ibi kilala suro ni ka janto la me idi simbo badin juyaro idi simbo ngona boyanyero wallahi idi simbo ibade ma harjero tinyen Allah idi baydi simbo kele mana kele do ten fu wallahi ala don ka bedan ka beta sebe te kono la lo men ne te kono ile sirif kana na lawtala wallahi donc kele le ya di kele ro kulo fu donc ni le mo me ya fe ba ana mo balu ka jira kan na kan ngaralu anu morilu kanyen nalila ante fala wallahi iba jeliya kamme ima ala ko mero ima kawandi ko soraro uma ke jeliya kam bere tuyari nyeme nyira kala mo ni la woro o exemple do ni me malala ko jeli ni morlu kanye be kuma la ala le kan iti na janto sayab lala ya la me ni di kawani ni te kawandi après di killi ke ay dafo ne ira bra kawani wala bra ken mlato fi nyani woro anyambule di ngoma fana anya nyamala jamana gberalu fana ma ni men yesi ngoma di wallahi anu men nani te wuli la wula Allah adi mo mamalia kamba di ma gbansan ko anu le nani yan ante wala nyakilima wallahi ateste bena atanda jamana kuna wuli kodi jandi be yibule di ngoma ka wakilindi kana kilindi anya nyasro na mawre me so bo gbena jukoro ani me akun ko tela o be so bo le mina ko skana di luma kala taka donc anyi bero dro wala kadi an artiste la ni bentero me serifu anu makini kinini wallahi mbalu anu makini kinini wallahi mo yi sabari ay jo ay dige rome fa baden gbansane boni la gine tiens loni na gbansan ite ben la gine ka dindi ka kuma ile mani ka ma fin lo non te ala wala kala be molu loni bebra loni ke la gine ka den fani loni no ka fa dunga londo be kun kolo fani muna anye doni kala anye oboloka wallahi ambekele anye la gine la wasa bulu le maya you all one ante yako amerika na la amerika la gine duma anya dio wallahi francina la dia la gine le duma anye tatami francika ba fola le kan sini hali ba ya citizen hali ba ke citizen di adistebe le passeport kono il a d'origine boni rojuma yalla ala fo ko la Guinée Faso ou bien Conakry ou bien Mali ou bien Sénégal voilà ikiso ikiba tuba bodo sebe la sebe ko wala fola ire ibon Liberia afwa sebe to ko Liberia so your origin will be put into your passport. Mbalu country is trying to tell us to come together as one and unite, because when we say community, Mbalu nanga foko community français kan comme unité community le teodi wala ina men fala ni janto wala Mbalu ina kuma men fala no kuma bale wala molu doli makasiti soro nyalo dolu ba sanfana altala mena nyumala wala anyina soro nyama ba album soro nyam allo artiste mi altrone allo misigi la bola baralele bara dininte kisi ale ko momen livre sebe na mbalo ka sebe ka banka afiri agbelema walu fana yala bolanya me mani al fana tro la bale wa afiri dias nesa ko man ko mol yasan kala me non na la mbalo le fana la album ndala jarale na yemen kala misigi sandia men to ko iTunes mbalo dia be misigi la ino to babulu aba bla ino ko ne mota ka seti gbere sana o ko de asana ino ko ne ka
adala kelen dala fila san wuli le wa artiste yɛrɛ ko wala ne men ma sɔrɔ ɲa lɔn a sɔrɔ ɲa doli le wodi wala an ɲa fɛ k'i maɲini kan balo alu fana tɔrɔni album na bɔ ɲa ni album feere na ko ɲa bɛɛ lɔ do fa ɲɛ o kan ba parce que an bara monsieur Fodi jeli Fodi Kuyate maɲini ka question na alu tɔrɔnɛ al album bala bɔ artiste la diabola mon la pirati mon la Kenya bema wala an ɲa fɛ i fana ye do fa ɲɛ o kan ba wala mo se ka san parce que ne kɔni ka do san iTunes na an bara mali wa iTunes ka do san Serifu i ka kuma mɛn fɔ de ka kuma bali fɔ de artiste bɛɛ kɔnɔdɔfili dɔ bi belebeleba ni dɔmani an bɛɛ kɔnɔdɔfili kelen y'an bɛɛ la bi parce que i y'a na ɲa mɛn kan bi producteur tɛ yen buto i ye album min bɛɛ mɛnna bi artiste yɛrɛ le y'a débrouiller la ka don studio la ka studio n'a dépense bɛɛ ta i ba ban o la fana distributeur fana tɛ yen i yɛrɛ le y'i organiser la i la dédicace fɛrɛ bɛɛ fana i de o bɛɛ fana ta o cassette b'a bɔ lɔrɔ mɔli di ala mina k'o pirate k'a daminɛ studio ma ka wa se album na bɔ ma a bɛɛ la dani wadi le ma ile de o pirate ni artiste ka di ɲɛ na ile la na la ko artiste ka di ɲɛ i wulila le i ba hali b'a la CD kelen san dala lulu la i la k'i bara artiste o dɛmɛ i bara o dɛmɛ yanni y'a ale dɔnkili pirate k'a lamɛn a y'ale i bɔ mɔgɔ bolo fɛn suga mɔgɔw san yiri ka jan kɛ a wari mɛn ɲinina ile o talon kelen i k'a ji tɛ ale ba i ma ji tɛ la ji tɛ o n'an balima la ale cassette san damina ou bien ale wa san iTunes na iTunes donc an ye baara la ɲa wale ma producteur t'an bolo distributeur t'an bolo n'an sera yɔrɔ o ma toujours ndi n da lase Ansumani Camara ma n'a ye Black Sodi dɛmɛ ba mettre la jinɛ artiste la a disponible ni à tout moment o le to ko Ansumani Black Sodi Damaru Camara Grand Konia bonsoir donc a sera artiste lu fɛ a sera artiste lu la a ka artiste lu dɛmɛ Black Sodi k'a si bɛɛ kɛ mɔgɔ dɛmɛ de la a kaladiyɔrɔ tɛ bɛɛ kɛ souci min ale la a y'a mɔgɔ ɲuman ɲini min ma bɔ gbɛ la k'o labɔ k'o yira ka mɔli la Black Sodi k'ala mɔgɔya bɛɛ kɛ nin de la donc an ni Simandu Kalifu yɔrɔ nin dɔn alu ka bonyaba min kɛ kunun Black Sodi ye donc alu ma kɛ Black Sodi ale ka kɛ Laginɛ artiste bɛɛ lajɛlen nin kɛ n'ala k'i sɔn n'an donda Laginɛ an b'a ko lawasa badema bɛɛ bɔ a kalama min tɛmɛ ni Simandu Kali bolo yan n'an sera yɔrɔ de ni Morsi Kɔnde fo yɔrɔ wɔrɔ ne yɛrɛ la grand parrain le 3 ni ala sɔnna ni Fatimu Jawara fo na marraine a n'a kɛ Muso Donso 4 tɛ sera fɛn fɛn n'a New York kɔnɔ yan ba n'an k'o ɲɛfɔ dama i yɛrɛ ɲa la tu yale wodi banya viki maine kai kala mbalu BBT ya amri album mena me Diana Mo ini DJ atalaku kela dol ka musique ni ke Cameroun tori killing deuxième mania fe kala gbe fana artiste bali bolabi ka wa kenema tel que Nigérien artiste lu aluna l'Américain ali américain musicien babadle featuring ke wala artiste babadlu fana kem Ekan wala Nigeria ani Nigeria artiste men ni collaboration kela wala dunya bra avancé anya fe musique la Guinée ay bo kenema ay wa état tolla jamana bilul ni lul Afrique kono brasi aman to fose wala nyala solama ali bo est-ce que vous collaboration milliard là ka collaboration ke artiste badu lu fait mente la Guinée fanadi o be men la Guinée kadi ko sa musique le temi yele la baké ana culture le développer ka bo kenema wala mo sama fala kana culture dan la Guinée le la Guinée musique quoi anya la men la Guinée kelempele mais ka wa kenema wala ne ka P Square lo men Nigeria wala ye dunya kono bi an mo babal bi featuring kala la ngi may ni kala fana ma Serifu nka wole fo sisan nka nyambulu di nyoma Serifu bambaliya bana a dona ko sema ne ro atenda na ko kile madi Laginɛ artiste li seni ni brebreke an seni an toroni parce que an na ministère la demeni tan an kan
an na ministère la dɛmɛ tan kan wulu tan nu kɔtɔ i b'a mɛn ko i jukuru dɔ da la i kɔkɔrɔla bali kɔtɔ an la culture mais ministère de la culture ou bien ministère de la jeunesse men ka kan ka anu dɛmɛ kan an appui kɛ wulu tɛ wo baara o kɛla a kɛɲɛ ma Laginɛ artiste bɛɛ gɛrɛ y'a gɛrɛ la expérience le bolo i b'a dan yɔrɔ mɛn i dan tɔ ɲini hali fɛn fɛn fara nin a miiri y'a Laginɛ artiste bɛɛ la a bɛɛ an bɛɛ y'a ɲɛɲini kan a ye fɛn fɛn yɛlɛ o da an fana bɛɛ yɛlɛ an y'a la an k'a lɔn mais an y'a ɲɛɲini kan i ye ko ɲɛɲini na n'i bolo bara la sababa kan o tɛ kelen de hali di na o k'olu ye artiste gbansal tɛ i na question min dilan nin an yɛrɛ ni question de la an gbansan ni ɲɔgɔn tɛ donc an y'a a kan ka ɲɛɲini bolo le ma la k'olu sababa rɔ sinon a miiri y'a ye Laginɛ artiste fana na comme ka kɛ an k'an wakala an yɛrɛ produit la k'an wakala an yɛrɛ la distribution na k'an wakala ko bɛɛ la donc nous aussi on est prêt pour faire tout maintenant parce que i dɛmɛna o y'i kɔ le la ko la i yɛrɛ de i kɔnɔ ma ko bon ni kɔrɔ ko la n'o sɛbɛ tɛ fɔlɔ i yɛrɛ b'i wakali voilà toujours moi je m'appelle monsieur Chérif radio la voix des femmes d'Afrique nous sommes à ACR Television je suis avec Mbalou Kanté artiste guinéenne ou bien Mbalou Oleke. Obe afole ma di nyawre le fana no Mbalou Kanté lente obe style de brealo OK gros bébé frangina gros bébé babray gros bébé toujours au fana lo côté no fana femme de chance comme Albert ko lon déjà championnat ko fana ya gros bébé gros OK ouais comme Black Sotra afole ma ko wallahi il faut